अस्सलाम वालेकुम मुआज़िज़ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहाँ के गुजरे बादशाह पर एक शेर के उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे। सिकंदर जब दुनिया से चला तो दोनों हाथ खाली थे, लिखा गया, और ये शेर रहती दुनिया तक रहेगा। यानी आज हम सिकंदर आजम के मुल्क की सैर करने जा रहे हैं। ये मुल्क बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है, इसे दी लैंड ऑफ पीकॉक भी कहा जाता है। दुनिया के खूबसूरत तरीन पहाड़ों वाला ये मुल्क देखने से ताल्लुक रखता है। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं मकदोनिया की। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, मैं आपको इस वीडियो में मकदोनिया की इंतहाई दिलचस्प मालूमात फराहम करूँगा। तो नए दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। मकदोनिया, जिसे ऑफिशियली तौर पर रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मकदोनिया कहा जाता है, और ये एक लैंड लॉक मुल्क है, यानी इसे किसी भी जानिब से समुंदर नहीं लगता। ये मशरकी यूरोप का एक खूबसूरत और नामालूम सा मुल्क है। इसकी ज़मीनी सरहदें शुमाल मगरिब में कोसवो, शुमाल में सर्बिया, मशरक में बल्गारिया, जनूब में यूनान और मगरिब में अल्बानिया से मिलती हैं। मकदोनिया का कुल रकबा 25,713 मुरब्बा किलोमीटर है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 145वां बड़ा मुल्क है। मकदोनिया का दारुल हुकूमत स्कोपचे है, जो मुल्क का अजीम तरीन और सबसे बड़ा शहर है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत और देखने से ताल्लुक रखता है। ये मुल्क का सियासी, सकाफती, इक्तसादी और इल्मी मरकज़ है। इस शहर का कुल रकबा 571.46 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 5,26,502 लोगों पर मुश्तमिल है। यानी यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 1400 लोग आबाद हैं। मोहतरम नाजरीन, अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर आजम कहते हैं, ये मकदोनिया के बादशाह फिलिप दोयम का बेटा था। अलेक्जेंडर को अरस्तु जैसा उस्ताद मिला, जो अपने वक्त का अजीम और ज़हीन तरीन इंसान माना जाता था। इसके अलावा इसके बाप फिलिप्स ने इसे जिस्मानी तौर पर भी काफ़ी मजबूत बनाया। महल से दूर एक ख़ास मकाम पर इसे भेज दिया और उस वक्त के तमाम वो लोग जो घुड़सवारी, नेज़ाबाजी, तलवारबाजी और कुश्ती में उस्ताद माने जाते थे, इन सब को सिकंदर आजम की तरबियत पर लगा दिया और अरस्तु को इसकी ज़हनी तरबियत पर लगा दिया। अलेक्जेंडर अपने वालिद फिलिप दोयम की वफ़ात के बाद मुल्क का बादशाह बना। अलेक्जेंडर के बाप ने दुनिया को फतह करने का सोचा, जिसे अलेक्जेंडर ने पूरा करने का ठान लिया। अलेक्जेंडर ने उन तमाम लोगों को कत्ल करवा दिया जिनसे उसे किसी भी किस्म का नुकसान पहुंच सकता था। 334 कबले मसीह में सिकंदर आजम 35,000 फौजियों के साथ मकदोनिया से निकला। इस फौज में 30,000 सवार और 5,000 पैदल सिपाही थे। इस फौज के पास 16 फुट लंबे नेज़े थे। ये एक इंतहाई मजबूत फौज थी। सिकंदर आजम ने सबसे पहले यूनान को फतह किया, इसके बाद तुर्की दाखिल हुआ, फिर ईरान के बादशाह को शिकस्त दी और शाम पहुंचा। फिर इसने यरूशलेम, बाबल का रुख किया और फिर मिस्र पहुंचा। मिस्र में इसने एक अजीम शहर की बुनियाद रखी जिसका नाम सिकंदरिया रखा। ये एक कदीम शहर है जो आज भी मिस्र के अजीम शहरों में शुमार होता है। फिर सिकंदर आजम हिंदुस्तान की तरफ आया और हिंदुस्तान के सुल्तान पोर से जंग लड़ी और अपने अजीज घोड़े की याद में फालिया शहर की बुनियाद रखी। मकरान से होता हुआ वापसी का सफर शुरू किया। सिकंदर आजम की ख्वाहिश थी कि वो आधी दुनिया को फतह करके मकदोनिया में दाखिल होता, लेकिन अभी ये रास्ते में ही था कि इसे टाइफाइड हो गया। फिर आखिरकार 323 कबले मसीह में 33 साला ये इंसान बीमारी के आलम में इस दुनिया से कूच कर गया। एक रिवायत के मुताबिक इसे जहर दिया गया था। ये जहर इसे ईरानी शहजादी रुखसाना ने दिया था। सिकंदर आजम ने ईरान की फतह के बाद इस ईरानी शहजादी से शादी कर ली थी, जिसने मौका मिलते ही इस इंसान को जहर देकर मार डाला। मोहतरम नाजरीन, मकदोनिया की 2 ऑफिशियल जुबानें हैं, नंबर 1 मकदोनियन और नंबर 2 अल्बानियन। इनके अलावा तुर्किश, रोमानी, सर्बियन, बोस्नियन और आरुमानी जुबानें बोली जाती हैं। मकदोनिया की कुल आबादी 18,36,713 लोगों पर मुश्तमिल है, यानी यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 80 लोग आबाद हैं। आबादी के लिहाज से दुनिया का 122वां मुल्क है। मकदोनिया में बेशुमार खूबसूरत आबशारें, दरिया, नदी नाले और कुदरती चश्मे भी मौजूद हैं। मकदोनिया के कुल रकबे के 1.9% हिस्से पर पानी मौजूद है। मोहतरम नाज़रीन, मुल्क की 65% आबादी शहरों में मुकीम है और बाकी 35% आबादी देहाती इलाकों में रिहाइश पजीर है। मकदोनिया को नॉर्थ मैसेडोनिया भी कहा जाता है। दरअसल ग्रीस के एक सूबे का नाम मैसेडोनिया रख दिया गया, फिर इस मुल्क ने मजबूरन अपना नाम नॉर्थ मैसेडोनिया रखा। यहाँ के लोग इंतहाई नरम मिजाज और खुश इखलाक हैं।
اس ملک نے 8 ستمبر 1991 میں یوگوسلاویا سے آزادی حاصل کی۔ بھارت میں رہنے والی ایک ایسی خاتون جسے مدر ٹیریسا کہا جاتا تھا، وہ بھی اس ملک میکڈونیا سے تعلق رکھتی تھی، جنہوں نے اپنی تمام زندگی کو غریب، لاچار، بیمار اور بے سہارا لوگوں کی خدمت کرنے میں گزار دی۔ مدر ٹیریسا کو نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا تھا۔ یہ انڈیا کولکتہ میں رہا کرتی تھی۔ میکڈونیا میں آپ کو بے شمار جگہوں پر سکندر اعظم کے مجسمے دیکھنے کو ملیں گے، اور یہاں کے لوگ اس انسان پر فخر بھی کرتے ہیں اور آج دن تک اس کی بہادری اور شجاعت کی عزت بھی کرتے ہیں۔ میکڈونیا اتنا خوبصورت ملک ہے کہ ہر سال پوری دنیا سے 2 کروڑ سے زیادہ ٹورسٹ حضرات اس ملک کا وزٹ کرنے آتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں کا تقریباً ہر شہری اخلاق کا انتہائی اچھا ہے، غیر ملکی سیاحوں سے بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے ہیں، اور یہاں کے لوگوں میں انگلش زبان عام ہے۔ غیر ملکی سیاحوں کو بالکل بھی مشکل پیش نہیں آتی۔ میکڈونیا سن 2000 سے ٹیکنالوجی میں یورپ کے بے شمار ملکوں سے آگے ہے۔ یہ دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے وائرلیس انٹرنیٹ کنیکشن پورے ملک میں فراہم کیا۔ یہ لوگ ٹیکنالوجی کے کیڑے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق آنے والے 5 سالوں بعد یہ ملک دنیا کے فاسٹ ترین ملکوں کی لسٹ میں آ جائے گا۔ میکڈونیا میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جسے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ بنایا گیا۔ اسے اورہڈ کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ جدید ٹیکنالوجی اور قدرتی خوبصورتی دونوں کا گڑھ مانی جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے مشہور جھیلوں میں سے ایک جھیل میکڈونیا میں موجود ہے، جسے لیک اورہڈ کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی واحد جھیل ہے جس میں 400 سے زائد جاندار پائے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، نارتھ میکڈونیا کو دی لینڈ آف پیکاک اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہاں تقریباً ہر دوسرے گھر میں مول ملیں گے، پارکوں میں، حتیٰ کہ کھلی جگہوں میں بھی۔ لوگ انہیں شوق سے پالتے ہیں اور یہ ملک کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ میکڈونیا کی کرنسی میکڈونین دینار ہے۔ ایک دینار پاکستانی 4.84 روپوں کے برابر اور انڈین 1.45 روپوں کے برابر ہے۔ میکڈونیا کی معیشت کا دار و مدار ایگریکلچر پر منحصر ہے۔ میکڈونیا میں سب سے زیادہ تمباکو کو کاشت کیا جاتا ہے۔ یہ فصل اتنے بڑے پیمانے پر کاشت ہوتی ہے کہ اسے دوسرے ملکوں میں بھی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ تمباکو امریکہ کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چاول، گندم، مکئی اور بے شمار سبزیاں دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ ہوتی ہیں۔ تمباکو کے بعد یہاں سب سے زیادہ سیب کے باغات موجود ہیں، جو دوسرے ملکوں کو بھی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ سبزیوں میں یہاں کے لوگ بند گوبھی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، میکڈونیا کے لوگوں میں ڈانس کرنا اور پینٹنگ کرنا بہت عام ہے۔ تقریباً یہاں کا ہر شہری، لڑکی ہو یا لڑکا، ڈانس ضرور جانتا ہے۔ میکڈونیا کا سالانہ جی ڈی پی 44.055 بلین ڈالر ہے اور یہاں کی فیکس آمدنی $21,391 ہیں، جو پاکستانی 59,14,470 روپوں کے برابر اور انڈین 17,75,768 روپوں کے برابر ہے۔ پورے ملک میں روڈز کا بہترین جال موجود ہے۔ یہاں کی بس ٹرانس یورپ کو ٹکر دیتی ہے۔ ٹیکسی کارز کا نظام بھی موجود ہے۔ ملک کی ٹرین دنیا کی اعلیٰ ترین ٹرینز میں شمار ہوتی ہے۔ ٹرین ہمسائے ممالکوں میں بھی داخل ہوتی ہے۔ لاتعداد سیاح بذریعہ ٹرین اس ملک کا وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میکڈونیا کا کالنگ کوڈ +389 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .mk ہے۔ اس ملک کا قومی مذہب کرسچن ہے، جو کل آبادی کا 60.4% ہے، جن میں 46.1% ایسٹرن کرسچن اور باقی 14.3% دوسرے کرسچن شامل ہیں۔ ان 60.4% کے علاوہ 32.2% اسلام، 0.1% کا کوئی مذہب نہیں، 7.2% ایسے لوگ جن کا ریکارڈ ابھی تک موجود نہیں ہے، اور باقی 0.1% لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ میکڈونیا میں شادیاں انتہائی دھوم دھام سے کی جاتی ہیں، جو اپنے مذہب کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہیں۔ زیادہ تر نئے جوڑے یعنی دلہن سفید فراق پہنتی ہے اور دلہا بلیک کلر کا 3 پیس پینٹ کوٹ، جو ایک مخصوص لباس ہوتے ہیں۔ یہاں بھی لڑکا لڑکی شادی سے پہلے ریلیشن میں رہتے ہیں، اس کے بعد شادی کا سوچتے ہیں۔ لڑکا شادی والے دن لڑکی کا چرچ میں انتظار کرتا ہے، لڑکی تیار ہو کر چرچ آتی ہے، لڑکی کا والد لڑکی کو چرچ میں لے کر جاتا ہے اور سٹیج کے پاس لڑکا لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر سٹیج پر ویلکم کرتا ہے۔ پادری دونوں کے درمیان میرج ایگریمنٹ کرتا ہے، نیا جوڑا ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتا ہے۔ سب لوگ نئے جوڑے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ دلہا دلہن کو لے کر گاڑی میں بیٹھتا ہے۔ باقی کا پروگرام میرج ہال میں ہوتا ہے۔ سب لوگ خوب رقص کرتے ہیں۔
बेहतरीन खानों का एहतमाम होता है, नए जोड़ों को तोहफे तहफ़ दिए जाते हैं। मकदोनिया की कुल आबादी का 58.4% हिस्सा मैकडोनियन लोगों पर मुश्तमिल है। 24.3% अल्बानियन, 3.9% तुर्क, 2.5% रूमा, 1.3% सर्ब्स, 0.9% बोस्नियन, 0.5% आरुमानी, 7.2% ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक अपना डाटा दर्ज नहीं करवाया और बाकी 1% लोग दूसरी कौमों से ताल्लुक़ रखते हैं। मकदोनिया मजबूत माशियत के हवाले से दुनिया का 130वां मुल्क है और मजबूत फीकस आमदनी के लिहाज से 75वां मुल्क है। मकदोनिया के लोग इंतहाई खुशहाल हैं, हत्ता कि बहुत से लोग मकदोनिया में काम के सिलसिले में भी जाते हैं। मुल्क मजबूत और खुशहाल है। मकदोनिया की अगर डार्क साइड देखी जाए तो यहाँ भी फहाशी बहुत आम है, क्योंकि ये एक यूरोपीय मुल्क है और इंतहाई ओपन है। यहाँ की नाइट लाइफ भी बिल्कुल लंदन की नाइट लाइफ जैसी है। मुल्क में तालीम का निज़ाम इंतहाई ज़बरदस्त है। यहाँ तालीम की शरह 98% है। मकदोनिया में मेडिकल का शोबा भी ज़बरदस्त है। महंगे से महंगे इलाजात इंश्योरेंस की बुनियाद पर बिल्कुल ना होने के बराबर फीसेस अदा करके करवाए जा सकते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की हमारी मकदोनिया के ऊपर एक खूबसूरत सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और नए दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।